बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 9 फरवरी 2023 बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम तक की खबरें लेकर मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दीजिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से कुवैती वली अहद को मकतूब। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने कुवैत के वली अहद मशाल अल अहमद अल जाबिर अल सबाह को शेख फाजिल हमूद अल अली अल मालिक अल सबाह की वफ़ात पर ताज़ियत पेश की है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने शेख मशाल को ताज़ियती मकतूब रवाना किया। उनका कहना था कि हमें उनकी वफ़ात पर गहरे दुख और सदमा हुआ है। इस गम में हम आपके साथ बराबर के शरीक हैं और लवाहकीन से इज़हार ताज़ियत करते हैं। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैरूनी सहन में 2 गैर मुस्लिम ख़वातीन के दाखिले के मुतल्लिक़ वज़ाहत। मस्जिद नबी इंतज़ामिया ने कहा कि मंगल के दिन 2 गैर मुल्की और गैर मुस्लिम ख़वातीन मस्जिद नबी के बैरूनी सहन में गलती से दाखिल हुई थी, जिन्हें सिक्योरिटी अहलकारों ने रोक लिया था। सबक वेबसाइट के मुताबिक इंतज़ामिया ने सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो की वजाहत करते हुए कहा कि मुक़द्दस मकाम के लिए मुनासिब लिबास जो है उन ख़वातीन ने नहीं पहना था। मज़कूरा गैर मुस्लिम मगरबी ख़वातीन गलती से मस्जिद नबी के बैरूनी सहन में दाखिल हुई थी। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि इस जगह उनको दाखिले की इजाज़त नहीं, ना ही इस बात का अंदाज़ा था कि मुक़द्दस मकाम है जिसके लिए मुनासिब लिबास ज़ेब तन करना ज़रूरी है। इंतज़ामिया ने कहा जब उन्हें सूरत हाल से आगाह किया गया तो उन्होंने गलती पर माजरत की और शुक्रिया अदा करते हुए वापस चली गई। मुस्तकबिल में इस तरह की गलती ना होने के लिए इंतज़ामिया गैर मुल्की टूरिस्ट में आगही मुहिम चलाकर मुक़द्दस मकामात की जो कुदसियत है उसको वाज़ेह करेगी। मस्जिद नबी इंतज़ामिया के मुताबिक मस्जिद नबी की कुदसियत को यकीनी बनाने के लिए और ज़ायरीन की खिदमत के लिए कोई भी जो है वो कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्लॉक टावर के पस मंज़र में मुकम्मल चांद की तस्वीर वायरल हो गई। मक्का मुकरमा के क्लॉक टावर के पस मंज़र में 14वीं के चांद की खूबसूरत तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी फोटोग्राफर यूसुफ बज्जाश ने इस मंज़र को अपने कैमरे के अंदर महफूज कर लिया। फोटोग्राफर ये तस्वीरें अपने सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसको बड़े पैमाने पर सराहा गया। तस्वीरें देखकर दुनिया के मुक़द्दस तरीन मुकाम की रूहानियत और ख़ूबसूरती मज़ीद बढ़ जाती है। सऊदी अरब से इमदादी सामान का पहला जहाज़ तुर्की रवाना। तुर्की और शाम में ज़लज़ले से मुतासिर होने वाले लोगों की मदद के लिए सऊदी अरब से पहला इमदादी काफ़िला रवाना हो चुका है। सबक वेबसाइट के मुताबिक खादिम हरमैन शरफ़ैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की हदायत पर तुर्की और शाम में मुतासरीन के लिए फ़ज़ाई पुल कायम करने की हदायत की गई है। सऊदी हलाल अहमर के नायब सरबराह फ़हद अल हज्जाज ने कहा कि इब्तदाई तिब्बी इमदाद की फ़राहमी के लिए 20 से ज़्यादा माहिरीन रवाना हो चुके हैं। माहिरीन के साथ ज़रूरी अद्वियात और तिब्बी सामान के अलावा कुदरती आफात के बाद की ज़रूरत की अशिया भी हैं। उन्होंने कहा मेडिकल टीम अपने शोबे के माहिरीन माने जाते हैं, जिनकी तादाद में रिपोर्ट मौसूल होने के बाद इजाफा किया जाएगा। दूसरी तरफ सऊदी अरब की तुर्की और शाम के मुतासरीन के लिए फ़ज़ाई पुल कायम कर दिया गया है, जिसके तहत इमदादी सामान से भरा पहला जहाज़ रवाना हो गया। इमदादी सामान में गर्म कपड़े, कंबल, ग़िज़ाई अशिया, अद्वियात के अलावा तिब्बी सामान भी शामिल हैं। रियाद पहुंचने वाले मुसाफिरों के पासपोर्ट पर लैब 23 की स्टैम्प। रियाद एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले मुसाफिरों के पासपोर्ट पर लैब 23 की मुहर लगाई जा रही है। सबक वेबसाइट के मुताबिक रियाद में मुनक्कद लैब 23 नुमाइश 9 फरवरी तक जारी रहेगी। जो है वो वज़ारत दाखिला ने कहा रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हुकाम को लैब 23 की नई स्टैम्प दी गई है। वाज़ेह है कि लैब 23 नुमाइश में वज़ारत दाखिला अबशर पोर्टल के जरिए अपनी इलेक्ट्रॉनिक खिदमात मुतारिफ करा रही है। अबशर पोर्टल सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों को 350 से ज़्यादा हुकूमती सहूलतें फराहम करने का ज़रिया है। तुर्की और शाम के ज़लज़ला ज़दगान के लिए इमदादी मुहिम 70 मिलियन रियाल जमा। सऊदी अरब में तुर्की और शाम के ज़लज़ला ज़दगान के लिए एहतियात मुहिम के दौरान चंद घंटों के दौरान 70 मिलियन रियाल जमा हो गए। अखबार 24 के मुताबिक शाह सलमान मरकज़ ने रियाद में साहम पोर्टल के जरिए अवामी एहतियात मुहिम का आगाज़ किया था। शाह सलमान मरकज़ के ट्विटर अकाउंट पर बताया गया कि एक मुखय्यर शख्स ने इमदादी मुहिम में 10 मिलियन रियाल अतिया किए। 2,18,000 अफराद ने अब तक मुहिम के दौरान एहतियात जमा कराए हैं। शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की हदायत पर सऊदी इमदादी एजेंसी ने अवामी एहतियात मुहिम शुरू की है। ये मुहिम शाह सलमान मरकज़ ने साहम प्लेटफॉर्म से शुरू की गई। कई सऊदी एजेंसियों और वजारतों के ताउन से तुर्की और शाम में मुतासरीन की मदद की जाएगी। शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद और इंसानी खिदमात के सरबराह डॉक्टर अब्दुल्ला अल रबिया ने बताया कि इमदादी मुहिम के दौरान कई मनसूबों पर अमल किया जाएगा। रेस्क्यू और मेडिकल टीमें भेजी जा रही हैं ताकि मुतासरीन की मदद की जाए। खाने पीने की अशिया, दवाएँ, तिब्बी सामान और खेमे वगैरह डायरेक्ट भेजे जाएंगे।
سعودی وزارت حج کی لیب کانفرنس میں جدید ترین سروسز کی نمائش۔ سعودی وزارت حج اور عمرہ ریاض میں جاری لیب کانفرنس میں عازمین حج کے لیے اپنی جدید ترین سروسز کی نمائش کر رہی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی وزارت حج اور عمرہ دوسری بار ٹیک کانفرنس میں شرکت کر رہی ہے، جس کا اہتمام وزارت مواصلات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی نے سعودی انفارمیشن فیڈریشن فار سائبر سیکیورٹی پروگرامنگ اور ڈرونز کے تعاون سے ریاض فرنٹ ایگزیبیشن اینڈ کانفرنس سینٹر میں کیا۔ وزارت حج اور عمرہ کے مطابق عازمین حج کے محفوظ سفر کو یقینی بنانے کے لیے کئی انیشیٹو متعارف کرائے گئے ہیں۔ سعودی وزارت نے حال ہی میں نئے اقدامات کا اعلان کیا جو وزٹر کو کسی بھی قسم کے ویزے کے ساتھ عمرہ کرنے کی اجازت دیں گے۔ اس میں عمر کی کوئی پابندی یا خواتین کے لیے ایک مرد سرپرست کی ضرورت وہ ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے تقریباً 10 دن پہلے ایک الیکٹرانک سروس کا آغاز کیا ہے جو سعودی عرب میں رکنے والے مسافروں کو انٹری ویزا حاصل کرنے کی اجازت دے گا۔ اس سے انہیں عمرہ کرنے مسجد نبوی جانے کا موقع ملے گا۔ سعودی وزارت حج اور عمرہ نے ایک بیان میں کہا کہ اس نے عمرے کی ویزے کی جو میعاد ہے 30 سے بڑھا کر 90 دن بھی کر دی ہے، جس سے سعودی عرب آنے والے روحانی اور ثقافتی مقامات کا دورہ کر سکتے ہیں۔ ریاض کی سڑک پر ایک شخص کو گاڑی سے گھسیٹنے والے شہری کو گرفتار کر لیا گیا۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس نے اس سعودی شہری کو گرفتار کر لیا جس نے جھگڑے کے بعد اپنی گاڑی کے دروازے میں ایک شخص کا ہاتھ پھنسا کر اسے سڑک پر گھسیٹا تھا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص کا ہاتھ گاڑی کے دروازے میں پھنسا ہے اور اسے گھسیٹا جا رہا ہے۔ العربی نیٹ کے مطابق سوشل میڈیا پر صارفین کی جانب سے شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا۔ سعودی محکمہ امن نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ مقامی شہری کو قانونی کارروائی کے بعد پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ واقعے کی ویڈیو جو تھی وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تھی۔ امارات میں داخلہ اجازت نامہ کی مدت 2 دن سے لے کر 5 سال تک۔ کی ڈیجیٹل گورنمنٹ نے کہا کہ غیر رہائشی کے لیے جو امارات آنے کے بعد داخلہ اجازت نامہ کی مدت 48 گھنٹے سے 5 سال تک کے لیے ہوتی ہے۔ الامارات اليوم کے مطابق ٹرانزٹ ویزا 2 دن اور ملٹیپل طویل المیعاد ٹورسٹ ویزا 5 سال کے لیے ہے۔ ڈیجیٹل گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ داخلے کی اجازت کی مدت کا انحصار اس کی نوعیت اور مقصد پر ہے۔ اماراتی اور ڈیجیٹل گورنمنٹ نے بیان میں کہا کہ وزٹرز کی گارنٹر داخلے کی اجازت نامے کے اجراء کی کارروائی مکمل کرانے کا پابند ہے۔ وہ یہ کام اقامہ اور غیر ملکیوں کے امور کے ادارے میں آن لائن درخواست دے کر کرا سکتا ہے۔ کبھی وزٹر کا گارنٹر پرائیویٹ سیکٹر کی کوئی کمپنی یا کوئی سرکاری ادارہ یا کوئی رشتہ دار یا ایسی کوئی ایئر لائن ہوتی ہے جس کا ہیڈ کوارٹر میں ہو۔ کبھی ہوٹل بھی دعوت نامہ جاری کرتا ہے۔ ڈیجیٹل گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ آنے کے لیے غیر ملکی کے داخلے کا اجازت نامہ اقامہ ویزے کی کارروائی مکمل کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں یہ اجازت نامہ 2 ماہ کے لیے مؤثر ہوگا۔ اقامے کی مدت 1 سال سے 5 سال تک ہوگی۔ اگر داخلے کا اجازت نامہ گولڈن اقامے کی کارروائی کے لیے جاری کرایا گیا ہو تو ایسی صورت میں داخلے کا اجازت نامہ ملٹیپل ہوگا اور 6 ماہ کے لیے مؤثر ہوگا۔ ڈیجیٹل گورنمنٹ نے کہا کبھی داخلے کا اجازت نامہ محدود مقاصد اور معمولی مدت کے لیے ہوتا ہے، مثلا علاج، ٹورزم، ٹرانزٹ، کسی پروگرام میں شرکت، کاروبار یا روزگار کی تلاش۔ عام طور پر اس قسم کے اجازت نامے وزٹرز یا ٹورسٹ ویزے یا ٹرانزٹ ویزے کے نام سے جاری کیے جاتے ہیں۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر۔ السلام علیکم۔